Good morning. Good morning. How are you fine? So sanda to bangkanga te sambange. Ya nemba to bine silwa. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam wamane faso wama bula yakda. Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda to bangkanga te sambange. Ya nemba to bine silwa. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam wamane faso goma bula yakda. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisoma, era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin traware gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakda, relam yakda, relam yakda, silmira gomde, relam yakda, mara gomde, relam yakda, zulsa gomde, relam yakda, faso gomde, relam yakda. Rundo ya arzumdare ya wato ne Msambisi iliban fama ta bana sohne tawa ya shida ya arzumdan pistalani sabla wato ne ya wato kenra ram ko bi sile piso bla ayopo yin soba ya wato ladbe rundo yibe ya wato ne samba kana zo kelbot na kelem puse lame puse bark ko sohne tiengra songda me ya wato nafda me ya shida ye nende ida kotamente wena gana zamana lafi me la wena kiti Burkina Faso kelen yi boka me la wena ba sigram kondo tini amenti zinskinere wara jo sama koda wala region du nord edi amenti zinskinere yelu skompali be koda wene e kotamente wena song Burkina Faso ti yakba fro ketenga tilmi miti yelni ngasam benetonda ko masan liwa passé ina mi kament na yel kasanga dendera nan ko samenti ilam tabne wena bonsko ti elephant di kepi ton soma ti yena yu soma yida ya wato ne la mo songo salmata tapso ami ina regar ko so ina kela gar pusra kela gar bon so man hadiyalan ko do ami
rende ya woto nem sambi sa fanzan kepi en palas radio kelgarba en palas television getba aruna ton be arzumdare ya septembre kilo ham pisila nasi 2021 yumda pour la ton be woto nem sambi sa fanzan kepi lunde yubiran aminungu Gilbert minunke ne sebaru rapokane bednuke sebam mela san singla so tabure yitbilibil woto am ya te tokosa ameria mego bambe radio machine da mo ngetum na yelbene amarier ko kaga ya ponye seglening sembe television machine da mo wa getum na fanzan kepina to on tunawa ya bambe bene adama drabo ya samo hon welgane tawa ya bambe na ngese te ton ko satayam sama lunde yibiram camera getulune mo yisibri sano olili som tori kapinwa wajene samana yelle 11 wiligame te venam naba amadou idrogo la jolum windi dum sata abdul fatah tasambedo adia bamba mbezining masatum na hankum dem pironta te tatiyam masa wazige labene wotone denam sambi sa fanzan kepi yam pala television getba yam pala radio kelarba el posum leben bene yam lunde arzuma wotone el pour de fanzan kepi wotone ade ton nebni sembe kane lunde yubiram edna mi kameta isa mermo sanfo savandel bi koyenga bambe kane rende kawato ya wutu bala ya lunde alzum yam da mando ani ngawa koti wen kila bon so ami den haya ya wutu bala ya wutu den ya agia fati kana je bodo ngala wotone yam samba mamadi lamin kwani biga tadi alo wiligite ala gitambura sur alune arzume bala na ko ay fo imba habati ina jemso sugula me yala fa pideme ida to be sahara ko la be habati isuna ino bise ka wa nuzali ayo yala na mansa me yam na mana gabe reno baraklan we den yarbi ko nga isa mer mo sa pulu ma mer ha ka pa mer na le wa to ko samba tati anka ko so bala samba mama la min ko anda inga mim tan ton tu bat ana to ko mar ga me ana to ale da we to la bim ka be den na mer mo sa pa sa ne Alphonse Widrogo Alphonse o la zana ba pulum da ko ha fon de ba ta ito yera manora tara fonso ba ta ito fonso yenda to fonso ya to la ya renda Alphonse Widrogo isa mermo sanfo salamata tapsaba edna sosane yam dunde yibi rawoto ne nam pa mar seban liban karme rendi isa mermo sanfo edna ti singa ne sebane wam zutu ya sida ti aujourd'hui face au sebrane wam de zugo talaton ne kengne CDP siège anti-unité gwangwangwan jindi sane abinu kwa kuruma CDP za kasango inami kamenti kombi sa sumutaba la wan libra pamtaba goma ne ton san ya ne gela san yi san ne wala zoda san kiede ne wala tenga yin garwe en 2021 abiyele me te gouvernement songra san wanti kanda kanta milliard touri la ko bisi le pinu la tanapse fo ligidi goma ne ton ceinture verte na libra man rayele abiyele me tilla yemme fa kon san ya ne wala ligidi san datanta san ya ne million ko bisi le pira yo ko se fo ligidi meri watum kanga yinga Seniwa, oui, le matin Élysée Widrogo, kenga me nanti ngkare sane FIB oramba la bambere salse yel kanga jou sebranenga na zigi arok mar Christian Kabore il a menti assemblée générale de l'ONU nord piso ko ila ayo msaba goma yuko la la fisa ni bi tanson Yaoundé apa G5 Sahel la temsa nuwa yele ya temsa taba fanjili tepi yele sebranenga nuwa zigi kibakanga bene. Aujourd'hui, façon, le quotidien ne wam de zukwis masa la na kengan toranlike ngestebe le quotidien la tonnen keng bal tourna pour un Burkina Faso kanen William T championnat national de une libre Lonabe pour aller au Thomas Sebrening Pila Imrizing Abgom Neton Code Kiba Kangala William CDP Combiva a bole Kiwe Kitbana Sohne la Azabran Kauri CDP Zapon Sebrening Nuzinga Potaton Kiba Kangam Nesoya Manasra William T Bill de Gène National la Adobe beaucoup du moon Luna Ngetsoya Manarielle Sebrening Nuzinga Pam de Kibe Bamam adopta la tonnen Kang Willigis
neba sangetangra sohde watne esa han kohde adve harabe hame ne santane piso pela yibu la biyo zinnik tangan banda manenge sebra nenga yuba sinke ya kibe kangam bibini dan ya sambe le quotidien ne wamde zugla wotone Alphonse Drago nan lika sirwaiti sibra ne wamne zurunda yibe wa mi kedame ta ton tenga to sabarok mar kisen ka bor foto mbebe ne aba goma 5 de ne onu tigis keng ninga samane non piso po la yoga soba aposame te son table ga tap no zindi ti zabane covid 19 aba le passé nyoko local man sidwa le metala ton do seba nga tap zingi na ligi taraso net hanan tar mobili tayama ya wala pap bizanga sang ninga santoya mana abugo manen tondo na lima wiligme CDP ko mi bisa sa sira kiba kiba bila me tumda wamba sa zabari sa ne CDP zaka point kota ton venam seba ne piga la nozingi seba ne ngal poezi ke sirwa wiliga tondo nebni si sanda be tumda sa ne wala isansa tapatu sora yela metti voice ko lim sampaki pa banep son hanta piso pola yibu en yoro wotonem ya procureur du faso en zekwe kanga antase reni ya wanda bi sirwa ya runda yibewa le pays wa sebrane wam de zurunda yibewa na mi comment le pays sebrane wam de zugu optalla ton timинати forda essence ne buso l'avion ya ne piso pola yibu l'avion ya station service na me la paria sebrane nga yibzinge kibakanga mbebene il a metti MPP congrès extraordinaire il a metti programme national de sebrane pisila yo poeziri tribunal de grande instance mi ban fara avait la metti bouré me la nambu la boura bial salame sané gumde san kabe ni ninga sanan le bagama pazin yamé sebrane pisila yo poeziri kibakanga mbebene yo ko local ma dablo commune il a metti la tar sula mpaman politique bon de président du faso sebrane ngana zigi il a metti obbligamento na libranti sa politique nyosra Burkina Faso kane la rendement de yam wati nyosre sa ne wala politique pour ndiala il kanga pour asibra nga yibzingi ada le pays wa ne wam de zukwe sala autour de ibero L'Express du Faso ya bene la nantilike l'Express du Faso ya seber sinjit Burkina wini sundu tenke ngam ya seber sinjit bobo di la so zamana sa ne seber pon wotone tala tonne keng CDP wa parti wa zinge buliga mete kombi bambe parti wa point adimba maram paze masaba la senke de ne kwaile ninga pensomanda karmanta ha bote déclaration yelle zugu abgonda ne tondo konta ton kibe kanga wotone buliga mete CPM ma ade observe wakari l'Express du Faso ramba sebra nenga nuezinge yampam de kibe kangam ara sida bizini wezinge sebra nenga nuezinga abiyela mete zakke e parti an to fone parti ning sembe namo ya puro ganyinga sokra menange sida bizini zikangam ableban tala tonne keng sa ne CDP wa ne ba so ko dugu sa je tin yitimba har parti wa sokra menange se edi komboyero mi ya sokra la wotone ableban la tonne keng secteur 24 wiligiti antenne la brada ton lugulugu bene la antenne luguluga ki tam tinibni samperne antenne to paningu ram sal maramba bamramba sur panomi ab gomna ne tondo kwatre la venam zikangam ableban la tonne wiligiti to sane bobo dila so zamana police le mayi mena gese sane so rapport otone nebni sen turu be wala ve sab samana rara yetabal kitame te pa moteno tabu ntaban pini la we ning furiere ren l'Express du Faso ne wamne zukwe salawato ne runde yibira Alphonse Drago ngey burkimbia.com talatondo en ken Côte d'Ivoire nan wiligi suda sa silra sambonti MI 24 san lewa abi la metti isilra san yika wa mi kameta amena ma woto ne la wakata tuyunga an wane sanga woto ne gomanen tondo na wiligi Iron Baby sa tontera zek Burkina Faso zuga yela metti tontenga to so bolo la main serbe la main o pierre la main rende to pama vena moto nem burkimbia.com talatondo en nante wiligi te neba son tapi so pela yibu absa ambolo to na zinigi mana monte garde vio balé obrabi essence leba pour son patron sori abuli gameti station ramme lab ki lan nam par auto ne nanda te voice raketa en kenga tawrim procureur du Faso en yisa kibakanga
burkimbia.com tala ton ken kaya nangome nyoko lokal ba buli gameti ya bol ya kasanga labsa ambolo to ne andat ton ti songor buto tori ken kaya tenga pour nyoko loka a ton libre yifasi goma nenton senkele azabne ta suba sorsa arok mal Christian Kabore ko tameti anduni wa sulbeda ton mbang batap sira de men telje seng sahel la temsa na yitap ton ri azabne ta suba sorsa ren ya ko yedingam san zeki oni tigis kasanga nord piso pela yo ban soba pour la woto nem ablebon wa Burkina Faso kan na wiligi te arok na ma patar bangri lem patar nyabo Antoine de Burkina Faso nimbuida yela ton manari ya CDP comme bisa anze ko ikanganta si zamandara ren ya wambe burkimbia.com. L'observateur Palga ne wamde zukwe sa santi likbed mikram ti l'observateur Palga gomaneton sekning CDP kombiba santale ne kibe kitba tawa base paruk ban porom sebra nenga wayezinge akota ton kiba kangam apa sektale gomane sa biga wambe ko la sebra mbote lettre pour laiwa sebra nenga yobe zinga wiliga meteta so monsoursa adam to loga yakan soro mbote kulwa damen kone batum na turbe ne rena pa sektal wa me o veneraze sanam da yella sande to man vi israel zugam ada october kiga so watalab na to wiligi ab nyabu minning bene William te koma ko da santo nora kulonga yam tempa me kibe kanga sebra nenga yob zingin a nebsanda ko de sa hampa tun se woto no nebsanda ne piso pela yibu la mi ko zinig manap sombo te garde view am sebra nenga na zingin e pam de kibe kanga ne MPP wana ya sebra ning pisi zinga sima comport photo bendikin ning be ne belem tin ning mana fon tabara dende pam de venam zikanga ya l'observateur parle sebra ne wam de zukwisa la wotone mermo safo évasion sebra ne wam de zugu évasion ram tala sonsone de ma dundu si elementi ya miari mde sida la mia gungunda limya kakwa da sebra ne ngayo kwezinga kibakanga mbebeni ambawda mi lati marunda ya so ba yeleme mam kamba sa ma bebe ne jindi mam paratman mam bi kar ma sebra ne nganu zingin kibakanga mbebeni et la mente au si point il solma wilkame ar kulimbi si fu hon ton gili yel biru la zubir buto tore sebra ne ngata zingin kulimbi kan sa bebe ne vous bon comprendre zingin abso comme une série ngarawa toi même parti bi pour nan di risa website ta ay hinga pa yixida sebra ne ngi yibzingin sokra la wotone le crame ordonam le kasebra pourra den ya évasion ne wam de zukwe selo tone runda yibewra aw rende ya sebni si 5 ro pour ndunda yibewra me la wotone bam ne wam zukwe la dikanta sembam masabil kengante ko Alphonse ya payambela yara amba ne bumbuni aye pamna mo ya sebra nam ngulula sebra nam ngulula ta ko na ton ko anda tata so na to ama tata so ndabu de sebra nam ala pagi wala mde tu nganda toto aye para tu ne mam tu sam de sebra zugo do ba rende ya woto msambi sa fazan kepi sebane wa mazut kuisa venam la woto masawam bitte kone bombil fule rote pamiel bunne takso ala gizida Boubacar Sidnap son côté dunna rende ya woto nem sambi sa fanzan kepi ya konfo king songo tondo konfo king yarda tondo pakda tondo dinduna yibera ala gizida Boubacar Sidnap ba gomna ne ton yelbunno be la met ne bataba be se nimba mabtaba zinimbe da pasaka be abto da sir wakat fa ne bataba ya yalma ya biga ya ned hinyuna amansu den ne bataba la woto ne ba mabtaba pamizini abhana ngome abto da sira len alegi eta woto Alphonse e uma be ne batabo on be tizini be da pasaka bramay to da sir wakat fa ne bataba imre yalma imre biga ayimre ned hinyuna amansu yes pamizini be o mimti biga hawana antu to gomde
ya ni fa hanya bu mininga la to qada yes ya wala rika bumba photocopy nan to qas den da nin kitamete yen ning ha mane wazak pouré limbo te enquête le ninga of hanti kibiga bangre yela fon donc a pato da ni fam payene ya senya la han to qada ya la me ya woto yes ay ya lam pe yam fani la sawana ndi gomnan to si ya han yande la han to qada han payen bumba paten nane yeti ya woto den ya han ya la da zakal yoto zakal mana woto ta zakal mana woto ne den yeme ya woto ne me han yura musu ana goma ya to si la gomna den juga pale bien tezi ni na rezulwa te ampa yihin ne sidning wala to hade den alaji yela mete ne ba ta ba woto ne ya ne ban to hasirwa kat fa wa ya yimra yalma yimra biga yimre ya ne nyura musu den ba ma ta ba zilimbe da pasakabe den de san ken ta ko so zinige mbonde te pense o zinige Nami kemete bene ala gizide bakati na buli kemete nebni senje tamporo bumbu wala ligidi wala bumbatu nimba marama ya ne pasa wono wala wido mo se abjeta me la biolo mo binina yes wirma ha jetna fo mi tapa pakada ni la ha jetin ta je hawa wiyeng fala mum nani ma han kengada den kidigren te den ni he bay kan ba zetam poko de bumbaramba ligidewa to lo pa de rate ma hawa ya yebe ligidewa hawa bam dam ma wenda wer mo se objecte me le mum binina den net ha wa yen fo ta yen fo ya bum ying la yen fo zetam poko da bu bang ta ne wa ya bon kang so bala ne ke apale ne bumbatu zetam poko fo ya bum ni nge han wa fo ne nge na mpuka ya nye poko la poko da ampa boto le na le bakam den ya woto ne nimbam damma ya woto ne saba ha ya fo arza kon wa saba ha ya fo ponga wa saba ha ya fo bum ni nga mimba te ha mpuka zakala kada wa nandi gambala a ha papa me le bakada me aya ri bala ne ke ka fo menda kata yelam pakai ya woto ne den alagi zida bubakar sinab san koton yel bunne ne ta so ya woto ne yibi yo Comfort King nyaara tondo zak saba dai sigiye Comfort King ha nyogonda wa samwe lumu na saniri yunga nan timam takawa kam wana ti asiki kona ma ya huwe kone Comfort King wana ti pugudu ha sandiki on pour zakazakanga sobra hanti hedinga zarbam fanlu se ki le tema ha siri mam yefo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yaw le bra gumu tudu biyo kelre mpuhdi o nyogonde kelre ngwem wambala sigindinya wallahi tamshamya zak baba Comfort King awane tipu hudum an pasi nyogondaw la kelma ni gunsu yam sandi kasasi wa bige tabgul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun koy mesi aw mermo safo Comfort King mana tu na le bra ben ket ay le bra irgihen ke sheba pour le bra irgihen ke sheba pour fa nous ya passer ta Allah ye yam pa we bra tirge ya boy ma et kebene o baraka den na pa ma sur kunu na kebe tirge tum na biyo aw den na pa sektal sirgul sa biga wan bi sebre tola sebre yura tola sa biga wan bi bote letter pour layon den na son tola ya kwesto tore la larmin ninga pon wan diknan ta se pa sektal yele me wan bi adia kala kanum bala la na yi sen rapport la na yi sen rapport san tagar bu min yele ma sa ya san nan pa ma so ben kebe am pa me kema mahala hankella bala belam tener fana ke ba me a sombode buso mi yele bun kan ab santar gwama la senzinge to wa masawa
yar san nan talla so ban to kon tallen ke za so ma sa an tar yo re yi ton ko ba poka la wambi ka kware ba kere sit nam sa wuso ko ba poka ab ko me sit tu ma me sit mana panton teka la zi kere arpana yak nengi wambi man to so la sidan pasolo zalam tizi kere saga yak men pani sombo zi kere to lo kon puto ko sama tani be anti lo gali ben lete same te patar hongami nene ale tum dat kan en telefon ken baba ni ngab sombo te santon nora bene ya makatum daton to ko fu bene ya kazi to lo kon man war sama la han ko hon panu kitame te ya togo ne ko da ta ton vien sombo on wa ko bi se ya sama den kitame te ya togo se kanga ye wambi la ya ne ya kazi keren to ni sombo to ni ti ko ma to lo kon ti lori an leti sami te palle be bene nan ta lo la me ken to kon gomne fu sara hani septembre kire han pila yo ban ta han pisle yiba bobo dile so wa amana be ne min bil fu millimetre pisale yibu bogan me ya mini be ne pa yidi millimetre pila ta bor moy to ga zalim de dugue millimetre pila yo pui riya me ti gawa ya millimetre pisle awem waqado ay ya mini millimetre yo be lebe yam to wayu ya millimetre pila yo pui la be ne wo lebe pa adam me riya me ti po millimetre pila yimre la be ne den ya mini mahala saga manda zisa kenen logo masa la nimbira sandarate yata nanni singal sotu ninga be to le teta ta so mele twen managame zis ken mesa wambi sera gwam la to ne tamnan telefon ken lamnan ken ane fo kibe o toto ne tulum te bala no ru so ton ham pam ta butu ne so sera pasati la so sera pasata pour na anto sa fo bala min faisait ou makiba kanga radio fm da magoma me saba gula me rahman ona fa han kala ya simo goma yiti ziga sanga tene ba fa la mon kala de ngi wambi simo compauri ni kanga sabti goma me so hani kibe kete ba abla man goma me to goma rahma yi po sing rahma wana po ya woto ne asimo ne wala ne bu so sombo no ba fo mi to bi ba woto yi me anan gom senke ni tikti dim kasang ninga mpp wa hasakana ndatama soba denere kitame ti gwama ya wusu to ko ha yi wusu rahma nora tilla man kela de inje wambi mpp wa ya abna manap tikti no sambo te kongre bedri anayi arzuma woto ne septembre kire en pisla nasa la nan parlamente ta dimasa septembre kire en pisla yob son wata ya palais des sports wa 2000 lapsana man tumna inje wambi ya rin kita sima compaure sembe mpp wa taura asimo wani ba fambo ntotoa na man sasaka ya sosialongo ne yeba na kibe zona la ramba ya re ya wambi te sasaka sendikte ya yolongo so to kiti to bi yak sasaka zame la musa yis pusuka la runa wa le ban to ga me na yisa pusuka le ban le pass tere na son ne ba tempa mu mi la von zanga ngey wambi am data kane wule te kongre wa sandat na mana soba ya kongre yi soba ya tiken ya tikti dum labanda tamana fo mim ti parti ha to manda kongre otone ya yela na ye point ya kwes na ye point ya no de so na ye point fana watame aya la pemila asima te kalibe nambo sa ne parti wa nama e nam pemizang nanani la sange ha sima gwama ne ton zona la ram sulu ga program ton sana libronwa wanda wala ne da men pale bawde ndata na le to muso sen ke ne politika wenge abtola wa kawam bale te bam pale ne bam rabu ziba mai da el pemila politik ya wa fo hannewa ko yesa ba zaka to le ninga wa ton gudo akatle ning tum na hana wa to kansa da watin ti man kongre wa to kansa wa ya wakar kangla ton te wa bang yala von zanga te teme te kongre kanga point bibo to le ba manakam palme ha ne sunning sa zara mpp wa da hawa na yi wato ne me ya so watnan te sasa ladna wum yala vonre nyi wambi fo tera me te mam da zen to sa fu te ne awum ta be zindi nimbi de ne ta so so sa soka commune ni ngab so bo te po be me ngawo ya sum province wa lam telefon ken wato no mam da zen to sa fu te wum ta be zindi te
ta so so sai to panale bana wengi la ta so so sai mi wilga bam handati wakat kang la be to ban tunina bam pana mana bumi la ma ham to fo pa yan kausi nimba maramma ya ne ba ede patental tem zanga ni nimba mai ya le rahmanora absida ya kame man si sida batengaram to tun wala sandati batengaram to kengra bandati zininga batengaram to gama pa wawe de nebra pale werba zikangi nyi wambi la la fi wa wan tiligin na ke woto na te nimbi da samadan te ma hawa pa ma menga ari awa kat kang labi kin liwat ne yele sam ti yenni so wat ne wa kot nimbi da kasete panandu ko bane zikangi wambi ya kan to fo ne to kelere atene wa yunga santa woto no wa ya wakat kanga la nimbi da na bang te wonda ble sekanda me latin le singa tuma yasa bala tibe awan yi ka tene wa yungo to ne an kolo pobe menga wo koma anta yase la panta ya hoto abiya ka bud ne ba handate yetni bamra ma bamna anta lobra me kenge ziga bam sandate la haya wambi yo ale yakse han tunugre yibe to brik so bama bala la biolo ngulite bam heyele lo ni ngame ki so le kabine ay ki se a fumi bunin sanam pamfo den ya woto ne la wanta mpore na ngomne ne ba la pipi so ni ngam se yaka so be ante tira yete ten tunlo ramwa ya pobe menga o antal toronta serna ya ten sulma la banan tu ten yu so bonte garga buli yite yo ale keng bene den ya woto ne te mam dat kanen to fu so da yibe so able yak legan ne ba yeto abten tu mwa yap se na yi pobe menga o an tu so ni nga so bonte zana sura base zana moro ampane rolo ya woto ne la fotentu haya wambi dende ba man woto no ateka ne ba lesi nga sans pour les niga pour wakin tu ne ba tu ya na yak zinga te obna kenga ne bam handa tem adion ya susanga den na le kitam terabim na le be kenin buida sombe pobe menga o le ban pa temeni sempe be wasida rabi matare ni buida den dunna ko hatara zero antar bala on ko songri mbon kadan sa to dam la bon soda sa to mana panton te kam pukum ni ngi haba na yine to pa ma serla so mana yitin wen se a wen ka hangra wa to be ala jetin gede taya bum se a to la haya wambi fane mela zaman te yam na zem sa ninin buida runa li ke yikdo pelanga ya wayam sanewa haya wambi bidibe ne taltame ken ziga to yasa ar ASLC Luxembourg autorité supérieure du contrôle d'état wa en leven to ron zabat ne ni sal yam daba ar ba man pa ne gendarmerie nationale la parquet wa ambe tribunal de grande instance wa ordre adobi kame an wetan purun puknamse zikanga wetan purun puknamsa ya bo wambi ar ya ne banda be tengran tude shohe ya zam soya ko hod esa he el zamana poron kane dende be yiken wetan purun puknamsa abnan kitame masa atobnam pam ne bana yori yel kanga poa inye wambi ya septembre ki le hampila yo pointara han pisi labna man tum na wotune labhan yikin sidnan tum tum na ne senta ne pisi pele yible bi yokya ninga sombo te garde view tengan banda manenge labrata me man vi so sombo tan ketam en keng tori wambi ave rapport me ablem pa ma seba larmende si son koto kasete yel ken zutu ablem pa ma ligi dam ne kerme san le man tum kanga poka ande te na nder wotone yei wambi ndata kanen to fu te bon kenda me ngapa ma mendere le ban pa ne te rataba zibamba zanga ale yisaba mete sa solam ko re esa ramba to bla da pare la zisinda esa reglo zinsi bote depo ramba to bla nam par wotone te vi haketen kanga tori yei wambi ariya yille ya de lam darta ni wil foti vera singa parune vera singa kawsa me te ya wute ki ga 2019 lanne da yemre nambolo ko kibara lanin kan asaron ko kibara a pato sa yure am pato ha yura yela me te ne bambe ya zam ramba abginne me an waten yur son bonte kwalu ya bela wata labsan wata woto ne absan pam esan hada mabling de la barige poussin sagad mobile sa poussin
no do so ya mobile so mbote di ton damba ya mobile son to indi kizibu labmanda tumbama la sandik esa ha woto ne ning bari sa pusi mana am par soma esa kangana kename on wa fadan guruma ke kugu pela puitenga zororo mogotedo minesom kulubila la wogdo den esa ha yebra woto bala ha en kenama ha tabra matum nante ya wala tara soron tum noptum na mig ayo apata sori antum noptum ne la nit ding son ko ya kibara woto no la leba sora tentem sa esa han ke dan tosa ala ke le kenga torun wiligi te nimba marama son tum na abtara soeb handi kin ginni yita ne esa pa ne ke temeni si ton han tosa abela mete kenrita na diagu an kelente ken fadan guruma an tar sagre kelmita na diagu kelente sagre ku pela kenrita na diagu kelente tare moatero kelmi hayi na diagu abanta tare mine samla keda den ya woto ne lamanda asaba ko vien ma halin to kontanzi kan vien mana kitame masa te ayse elso bamna yiki yetok tum na to pam bangela fonri tere som la serda zikanga den ya ne masa te ayse elso wa sen yikina sen tumna bamena ning ne bla ni so ban te na tumna point te tumna to on pame vienam zikanga ya ne ma to bana yiki bamena to on pame ne batara to bana sen vi so woto ne la ete yela meti yo politique pananto yer kangay bala ne bara se da meti yenning sa mane aya to politique da man tan di ko nugun ke bene abahra ramma la so kanga wambi ya kenken ko yela pare mbumi ya le tam nan to foya te so kanga politicien pananto re lu nugun man yel kangay bala go ne ma ko la ko ligning son kong tum kanga sababi nga atolo ya uso payel ya yelbili la zaba ningu pa zaba dame ya zaba ya zab kasanga yin kitam tv hanan tumatumde halin to ontare zile ninga ha serdin keng ya let bam dat kan impéré ASLCO lampana yimi gendarmerie nationale nampera bamme lamle bam per parquet mbe tribunal de grande instance wara 1 to wallahi sidab tuba me ya sombo den ya woto ne ti mam dat kan wili fo to yeba ne kibe journal anandika mono kwele ni procureur du faso aruna yoda yiha saba zamo antoga ninga sebra nengana zige na yelenti foto ram pam ndere te fo me hande bi to ram pam wom yala vonde dena pasectal sebra passé et na kelen tonga me ne Alphonse Drago barka karsa mpo ka salmata tapsabatin nan kela antonga me ta pasectal wiliga me wambi yela mete amdata me so kangi he ninga Burkina Faso région am kier point to lo nya kambal tin mbuida nampa non point na yito neba am sokra ya la région du nord le pahari du centre nord sida runda warning sembe be no kitame ti sokra ngette ni mbuida vo mana wa wana yare so tam dat ka ne wili bala to banga sati bob sa yibo to no mam ngom ne fo wa fo jo mi yening hambe be wa ta so yel be ne en kitine muida men bawde na yilan to yele kanga point rena runda ni ba na ya woso la wala ri hem passé ki mi kamete sara ki len yi ka woto pale ban to ko de zimbamay ya hanta semenda ayibo wat semenda tabe la mi kanti pamti sakoma to sigi kanga wa aya to kitamete ka kwadba be yir point nimba point yela metti mam pami fo hanyam la sida mam yehba tuda bam han tol mam imahram nisa mam liknge pokon na wa a wiliga mam pototo nyanen koda ti tolon wa kadoto ne sara han kay kelam wiligda mete sida fo sanda sidge nyawa mi ko ya toto la wanyati anya hoto ne sapa nida sida tuen wiliga me ti ya to yela maya wana yamti ya wala burzanga bam solmoa lempasi ramsa winigi titaw la jinsa taba ya yaten solma ya bien lamam gomne fo ton ya fotram nisi saram pa niti ko da kella on kuitoto no ya yele lam gomne fo la fomime mam ya kakwar kasanga agorel biga mam patwenya sana yel kanga tumam nintam paruwe nen mam sija fotram ma am nintam do wame ya hanna wuliti wana
ti sana nge yella asid pananai nyam zo zi ti tan so sorsa zeba yuma wana tar yama wede an namade ti ko ba nembuide kel shembe ya so son ko ti nene fa gil kapi sa put suka an yi ko tone sida ton wuli ga batira kanga sa pase wala vui ba zo ya bas ba ti newa wuli ga me ko de ligda nam pasa moi anan duram ye ha ni ya bum pale me ya sokori ya rien so de mam ni rat ka zo woni bala ya tile te dik ne nyabo leta wanes a pakantasa te dik pinda ndik no ni na yela to gon gidere nimba na wa namsi ne muida te bali vui bana yi to bi te de ligna duram moi ya venera tam zo ngomne fo wambi nan tal ramen kenga tude ti tena wa septembre kiwa rampisi wa han lora fo yanga akwilera ara yime an dabar gursi ya zone province la sida ari bada benen na yilan tonri tinyan saman kaseto sa net bandata man kalam to badan solori rende a hawan teranta ya tingling so monti kasiba musiwa yela mate anda ribe benwa sida awan teran serame neba a ser neba yi zama yi parba yi woto ne en sida ken woto ti ya zama kasanga yi lam ngom nefa la nyepa yeli abanda yete ni sankiti te asid weler tore wayi miyata bale parba ya handa yiwa obninga raptero ner kamfa ya wala fo mende ka shir fugu man ningi la lema anda zada bum ya wala ratio woto ne ti fo hanangi hepsanda yete nisa lapsen ken toto kera wenna me wala saba tedo le passé gundu brumsa tedo gongo neba lable me za tedo ya wa hanna zekti ko ya to zekki lable me za tedo fa ya ka kwadba nebni mesen le me ya taw haramba ya bamba tir buto to la zaru to manambobe angiligdo sida yel kanga ayi bon sangne ankiti ahanta tenga pour ana so kunges mana wanti twen wa serne boto to yer tir ya woto la abkenna ya boy la kota la sida venema bo point yela meti abrakena membo sara tibali ya hanta semene yiboto ne sara ambatolon tok tenka nga point ankit nembuida henjiwa lebra yire lebra nimbana opami na man totoi tidiaw le mi te yakob wakato ren kamana kiwa le passé ko de boude fa gil kep sembe solma pour sidarata sara ya to ren sa mik to ne bana ke les si auto ana yito kitamete na yilan tota ob yingi sara par bana sidi ne futoto ne ma mon wili foro tinisa ob sir ki me manle en libranke ade la bo banga sa tempa mi yam yiwa en kiti ab ko jona sit pam kilari yela mate ab han yiwa logor pori winto kider bala shaga nan kigame to lo sit ni shoma hati sura menga wa parliament to ye ren siri woto nan te mombil fo sanda kemen woto to kan dik sura araya to wami kasita la woto tamdat ntasfo lamnan talo lamen kenganti lak po ganda wati poksep swade wa ti fo bang bumning sembebe bale wakat fa atara fo kibay yaren so ya wambi mdaton wili wotem nan te ngoma sanam de da yella ya isakan sanam boka sa yi sabab yel kanga hanto ga yibe nen kitene lokor pori bora ya woso fo ketan terame to yel kanga be sari wa roe la ya hasigne décembre ki 2018 la yella ke lem pukoto ti runda aya gwam ti neba hunkote ya ti yella hankena ta jining ya le ban tonga sit man voice on ye monter contre expertise ninga sanam ne gadab sam mam sa toto la ya neng ninga aya boto be pa botone ren kitame ti fo mimba ti isakan sanam roa ya bamanda ko so le mane monter contre expertise ren kitame ti tumna me hesinga yi mekiu 2020 la yi sari boda sanga dossier wa danyansi na yilen ki de tum kan tonre wa pam pitisgu den na kitam tanande tum nan ko sane bang mita musa gomina bam yab monte ingénieur ya docteur et sciences physiques zingi lem passé a Joël Ilbodo bam yab monte métallurgiste den ya bang mit mesen transit ki man voice zikanga ko bla tum na la buliga ki wata la yam tara sirada wari gadi e tum na ko so sebaro tone la sida ya na yilen toron wuligi
yɩ to bãng ninga b sẽn mama sãnema sẽn be sãnem degda pʋgẽ wotoone a pãnga t'a zĩbgo a tõe n taa wãna yaa tʋʋm kãng la b segd n tʋme n wa rɩk n legle sari booda la m datame n wilgo tɩ n yɩɩd yʋʋm la woto d ket n nan pa ne bũmbu nebã ket n gũudame la sã ne kibame sẽn paam wilgame bala tɩ sɩda tʋʋmda tʋmame la bãng mitmã na n deg la b tʋʋmda sebre octobre kiu 2021 wotone kala ka bala rẽnd miim bala tɩ seb kãnga nebã wʋsga zĩime n gũudẽ na yɩla tõog n mange bũmb ning sẽn be beene ninga nebã sẽn da mamsa to-to wã pipi vɛɛsg sẽn maana na n kell yɩ rẽbɩ bɩ tekd na n zĩndi tʋʋmdã pʋga sõs n maaneg yaa t'a yʋʋma tã la woto tõnd sẽn zĩ n gũudẽ bao tɩ yella a tõog n tall wilgd zĩiga wambi bɩm tall fãa n kẽng taoore n tɩ wilg bala tɩ zoees ninga sẽn boond tɩ marathon paalga du grand waga wa mim tɩ fo miime tãm sãn gom ne fo tʋʋm kãngã yeelame tʋʋmda lem beeme a soglg zugu na yɩl n kɩt tɩ nebã lem sɩd wa maane zo zek-zeke n tũud ned sẽn na n kɩt b tũ zĩig ninsã tʋʋmda bee soglg zugu la mim tɩ fãmb sẽn gomna fo gũuda tʋʋmdã yaa rẽ sot m dat tɩ f bãng tɩ wagda commune yaa sẽn yik n kẽ tʋʋmdã pʋgẽ n na n sog tʋʋmdã n naage sã n na na kiboogo sebra wotoone wã l'observateur paalga tɩ b na n taab tɩ tʋʋmdã tall pãngã rõnda yʋʋmdã a leb n sɩd sogdame rẽnd zaamd la musa septãmbre kiuudã n pisi la a tãabã d mikame tɩ tʋʋm noɛ yiba l'observateur paalga ne wagda commune tõ dãmba zĩnã ne taab n na n maane tʋʋmd n taa nuk tigr monte convention b zĩnã ne taaba n na n ges tʋʋmdã sẽn na yɩ to-to ra tɩ tɩ nuk tikra zĩ-kãngã bãngsa tɩ yaa association des journalistes sportifs du Burkina ren yaa bãmba ne wagda commune la sẽn zĩnd woto tɩ b na n gese b na n maana wãna tɩ tʋʋmdã a tõog tɩ AGSB rãmba tõog n kẽes b tɩ tɩ tʋʋmdã tall pãnga rẽnd wilgdame n maanda n gom ne fo yaa tɩ tʋʋmdã a ra segdame tɩ b sẽn zĩnd woto wã b b kell n yãk sũur ning sẽn na n ges tʋʋmdã sõglg yell b sẽn boonde tɩ comité d'organisation rẽnd zĩig pʋgẽ bala b ra segd yãka neb nins sẽn na n gese tʋʋmdã la m na n wilgdame tɩ tʋʋm kãng pa tõog ye rẽnd b ninga yẽnda raara to tɩ bale wakata wa n zoetã n bala tɩ tʋʋmdã kell wa kʋʋm woto tɩ pa tõog n ning yẽ soaba ye dẽnd yaa raara to la tʋʋm kãngã n na n maane dẽn m dat n ba tɩ f bãng tɩ tʋʋmdã a bee so-sõng zugu n watẽ kala ka bala wambi m na n tar lame n kẽng n tɩ wilgi octobre kiu rasma a tãabã sẽn wata yaa tɩ f bãng tɩ tõnd kiba kɩt taaga sẽn boond tɩ le pays rãmba f mim tɩ yaa sebre sẽn gʋnda journal kãngã rãmb yaa b bee tigr pʋgẽ yʋʋm pis tãabo le pays sebrã sẽn be woto n gʋnda mam gom ne fo wa mim fo zoe miime seb kãngã la bo bãngsa tɩ tʋʋm kãngã sẽn yaa kãsengã yĩnga kɩtame tɩ sẽn na n ges ad na n yɩ sã ne wala monsieur la sina diawara bãmba zug maas minga bãmba na n yãnse tʋʋmdã na n tʋme bãmb mem sãn gom ne fo yaa o basẽ soolem wã délégation consulaire régionale la toor soaba na n yɩ bãmb zug maas minga n lem paase a monsieur apollinaire compaoré yaa Télécel faso PCA wã bãmb sẽn na n sog tʋʋm na n paase tɩ tʋʋmdã tõog n tall sãnde ne tʋʋmdbã yãkdse sẽn na n yɩ sã ne wala a monsieur Blaise Sanou yaa air Burkina DG wã bãmb na n yɩ tʋʋmdã bã yãkdga t'a Joseph Fadoul bãmb yaa diakfa toor soaba bãmba yiba na n yɩ tʋʋmdã bã yãkd n teel tʋʋmdã yaa bãmba na n tõog n yãag tɩ-kãngã t'a tõog n tall ra sãnde rẽnd yaa ne bãmb teelgo la kɩtngã woto na n tõog n maane yʋʋm pis tãabo le pays journal la sẽn be wotone yaa rẽ sot m na n wilg tɩ tʋʋmã sẽn zoe gãneg na n tʋme varvar na n wilgame tɩ la musã septãmbre kiuudã n pis tãabã b na n maaneg sõsg b moon tɩ panel la koe zug b sẽn yãke yaa kiba kɩtbã sẽn tõe n kẽes b tʋʋg to-to tɩ Burkina Faso bas yaa danaam tõog n paam pãnga la n lem paase sã ne wala kiba ya kũuni wakat ning tõnd sẽn be y laafɩ wã a ta zu-loeesã a na n yɩ wãn-wãna rẽnd kɩtame tɩ tʋʋmdã na n tʋmame université unité africaine yaa IAM kʋdg wã la tʋʋm kãng na n tʋme la ad zũma mosã octobre kiu pipi
na William Tobana mana monter journée porte ouverte rende nye sobana le pays zaka pour un yibe wakatani talanta zabrokata anu na lori minute pistabo den sur pa kamete ndat tonken menge le pays tomna ya toto tori manif kaseto la cible octobre ki ura mayibu na William Tobang bala tobana mana se monter soirée gala nyena na salle de fête wara 2000 li yung wakata ayopo ya na lori minute pistabo 19h33 kato re lor pori dimanche mosa octobre ki ura mataba bangansa ti ade tigre wotona abnyaka yam na kosi mesi ya wen bar pusro mes laps na mana tina yi badar ibo kata wai église Saint Camille la tom kangnan tome amiti fo ho moto wa la pam programa ya toto wa fo manna pour ngesi amanif kasito ren ya poko ndawati poko sep soado ndi kam pa lawto rende Alphonse Fedro ne tumnere masat nam pa ma yisemel te le quotidien gol ya sida ti ya di dentero pour le 19 ya kibe wana antas ya ti di dentero watala ton 19 antiwina ti kanshari sam pokba yi benzinde son tourné option angide génie militaire soda sende yi kenda option bontu convoi bien le métier génie militaire soda yi convoi la tension soda jidian la yi la Moussa septembre qui sam pisila temps 2021 yumda la 2021 yumda la ya sonu ngap son bonti mata kwali ane sakani suka région de l'Eston la saine kiber sampama bien le métier convoi kelenti luya saine bon pour dum zugo tone la jala winigame jala nan pa winizanga sa ya ne yelninga sambe bene la wilgam batia sampo ba yibu soda sanenge la besoin to nje sabi le tatone tulum to pam tibesco zikanga ina ke le nan pa di d'intérêt pour wilgamenti tant so consourça maune tant so consourça tout muso tout me tengan banda banenge la yi septembre ki ura sam pila tabo titanga pila waya gelni sumbi belo tone bien la mette tengan banda ba yi me man yo ko tum de septembre ki ura sam pila tabo tanga pila waya la ya jinska teka la man yo ko tum de tum buto to la tum ya septembre ki ura sam pila yo ba 2021 ye la mette bon pour ma yibu la bien ya la bna ti sama bon pour ma santo noronwa la ya nimbuida ya woto ne tosba ye la mette soda sulli sambe woyuya me la obiyisia ti kenga nan ti same sa ne bon pour kan sa woto ne ye la mette ne santar zaptero en kenga ti kanjide ne wala soda hazaka betan ko lu anda tanwe yi septembre ki ura sam pila nu dar yung na be wa pila yoba la ina mi kamente te tabiada na jinda woto ne en kiti tan subo so sana zo bene la yela meti soda ga man kalm il kan apora ayibu mpam sam poraba la bele meti sam porama talbala ta tourner tout le maintien tibisro soda sa tibisro zingi la septembre ki ura sam pila yo poya yela meti soda sa yi kane silse nanti konkodo sa ne tan kwalu nimbuida sam bebe nanti nimban ga ya wusra yela meti tum kanga tuma me la ya san la ramne pa kanta si kona sure nenge ni ministère ni nga senjata zakna gan bana yelle ni ban zoira yelle en man wotone la ya ti bang ti septembre ki ura sam pila yo point soda sa lema yi men nan to men yo ko lo tumde sa ne numu ke dugu solmo ko moy solmo et la menti ya son tourné dans son source sans un VDP ramba solmo bene la septembre ki ura sam pila ni 2021 tengan bandamba lema yi kane silra nan tal neba to kenga titiba ne kere sa ne sayel solmo yela menti tentum kansa optal le men yelen ki to kenga ne tito tiran tipse sa ne neba se ya jet ba san da joint tiran solo bene te obramba pa mi psamandra tobna antitip so bene la septembre ki ura sam pila wa 2021 abela menti tum da yemer melab tumya la bangai sayti ya suda sa zakning sembetena kofa ane yinga suda sa monti l'armée de l'air en kite obna kutan so source kateka haine beldiabe ane darkoy sukan ya udalan province
yeelame tɩ b sẽn kʋb wotone wã yɩ sõrka tɛka la b wʋka bõn-zombsã wʋka essence beene sodaasã paama essence rãmb fãa n wʋke la b paam sã ne teeda taaba n dees wotone la sã ne sodaasã nengẽ nedbã a yembre bũmb pa maane la sã ne wala tʋʋma taaba b sẽn tʋme yõ-koolgã tʋʋmde b tʋmame na yɩl n kɩ tɩ raasã tõog n gãan maane tɩ neb kẽng pʋʋsg zĩisẽ tɩ pʋʋse b leb n tõogame n yãa sã ne wala sod ninga b sẽn manega doori ne gorem-goremã tɩ masin dãmbã tõog n tʋm tʋʋma b leb n yãaga nebã n yaa goos nebã tɩ n tʋmba ne neb sẽn sob mense tɩ b tõog n kẽn buud toor-toore soolem n beene n tʋme tʋʋm wʋsgo dẽnda yaa gɛɛla b sẽn geel la wotone kam moẽsẽ waoodg kaane neda yemr n de yʋʋma tãabo bãense la a soaba yaa sãnem tuuda la a leb n yiisd pʋgsd pʋse la a rɩka mengã n maan log-tore b yeelame tɩ zir-n-bed log-tore n yaool n pa log-tore yaa tʋʋmda yaa sãnem la a tuuda neba n na n wĩnga a tʋʋm beeda tɩ b paama n yõke b yeelame tɩ yaa zɩe wa kiu-kũumã gendarmerie wã kibara na n taa beene n wĩnig tɩ ned a yembr n be vila a yembr pʋg sẽn be kam moẽsẽ la a reesda pʋgsd b sẽn tar pʋse zakã pʋg beene la a maana a zir-n-bed log-to yiri beene la pʋgsdbã kẽngda beene yaa sẽn na tɩg n yiis pʋsã la b kẽnda wa nengẽ n maande nenda tɩ yeelame nedame sẽn maana meng log-torã a tara yaood sẽn yaoode tɩ pʋga yɩl n tɩ yiis pʋg neda nengẽ rẽnda fo sui tusa tãab n tara n daba tusa wai la sã ne tribunal de grande instance n be waood kaanẽ wã taoorã pʋ yiisdã sɩd sakame n togs fãa gil kɛpɩ la a ra pa tõe n pa togse bõe yĩnga b yõka la a nug laagẽ sã ne wala vaɩsga wakat tɩ b tɩg n linga la vila wã pʋga a sẽn maana zir-n-bed log-tor yɩɩra zĩig ninga wã sã ne vaɩsdbã b mikame tɩ kompuul ya yoob n da be be n zĩ n gũud ne pʋse tɩ b rãnda tɩ b yiisi tɩ b ragenda tol n yiisa yembr pʋg meng tɩ yẽ gãe ne zɩɩmã pʋga n be rooga yembr pʋg beene sãmbra yembr pʋga vila wã pʋg beene dẽn neda yeelamba tɩ sɩd yaa yẽ tʋʋmde la neda me leb maana meng zir-n-bed log-tore dẽnda a ne septãmbra kiuudã sẽn pisi la yembr 2021 wã a reega yʋʋma nu-bãense yʋʋma tãabo la b na n pag kurum la a na n yawa beegr yaoodo minuã yiibu seefã ligdi rẽ me na n yɩ vẽenega la zĩig pʋgẽ la yao-kãngã me na n yao tãm pʋɩ neda yembre n maana meng pʋgsada la sẽn wa n tɩg n ta kõ'oma roogẽ wã rolik wã la a ra wa bãng tɩ yã wã pa pʋgsd la sẽn dɩka ye b yeelame tɩ sã ne sɩd wa yaa sẽn yiisi a kãntigi koeesã b wilgame tɩ neda yembrã n masga menga la a de a sãmb dépassẽ wã la wa n tɩ puka soaba la yaa tãm pʋɩ saka pʋg waoodg kaane septãmbra kiuudã sẽn piila wa ye sẽn loogã sã ne kiba yaa zʋgna la sẽn togsã b yeelame tɩ vʋʋsg rasm yiba wikɛndã wa la tɩ yem tɩ sibra wa ra wã n sega pʋgsada a yaa n talla tɩ b kẽng n tɩg n maneg n maan n noos sõma la b wãb la b yũ la b kɩdem sõma donc wa n sa wotone wã mosã ra wã na n yeelame tɩ rẽndame tɩ b wa tɩ bao zĩiga b me kẽng n tɩg n vʋʋs bilfu ad yaa wakat kãngã la b na n kẽnge n tɩg n kẽ sãmbã dépassẽ wã mosã n kẽ beene wã yɩ ling ne ra wa tɩ yaa beene la ra wa na n bãng tɩ yẽ sẽn dɩk ne ninga tɩ wãb yẽ noosa la a yũ wã neda yaa ra wa sẽn dɩka pagb teed n yeele n maana meng wa paga a ninga su-tẽeng gorse n maneg n dɩk peruk n fũuni n yelg pag futu n maana menga wa paga fo sã n sɩd yã fo yetɩ m ba tɩ yaa paga yaa wakat kãngã la ra wa me sũurã na n puu t'a na n bool rolika zeerã wã n na n togs yella haya tɩ yẽ me yik n na n boala a patron wã t'a patron wã wa tɩ yell n maan kaane la sã ne a kãntigi sẽn togsa wilgame t'a patron wã sẽn wa n ta wã patron wã na n boola kogl-weoogã rãmba tɩ kogl-weoogã rãmb wa yõka n kell n loone la yaoolem kibare b yeelame tɩ wa kogl-weoogã wa n tɩ basa neda tẽne wã septãmbra kiuudã sẽn pis sɩɩba daare la a yaoa ligd wʋsgo la ligdame nedbã tol n bãngẽ a sẽn yao ninga wa kogl-weoogã n na n paam n fʋsg ye b yeelame tɩ tẽra bãnga ra tɩ yeelame tɩ tẽra a lʋyame
Sampogba tãab zĩnd be b yeelame tɩ sãngame teedame yɩ wʋsgo b yeelame tɩ tẽn ninga sẽn wʋkda zɩɩba yaa n yɩɩd Côte d'Ivoire yɩ a sora zugu dimaasã septembre kiuudã sẽn piila wa ya daar na n vẽ beo ra sẽn pisiibã n lʋɩ wotoon n peka 784 zugu a pa zãre ne bobo du la so-pɔr sɛkã la yɩ yʋng wakata nii sẽn wa yõsg minit pis ne wotone b yeelame tɩ tɛra luɩɩsã wotone wa maana sãn pɔgba tãabo sãn pɔgba yiibã yaa sãn pʋg kasemse tẽra wagõ rãmba yopoe tõre n kell n dʋʋ wotone a nuwã fãa kell n da gã ya tẽn lamde la bũmb ninga sẽn kɩ tɩ tẽra wa tɩ loya b nan pa mee la wʋsga fãa gomdame tɩ tẽra bãnga kʋdgame la sẽn kʋdga tõeme n wa ne wotone la sɩta ra y rãmbã me maana pãn-tõog tɛka na n kɩ tɩ ba bãng mitbã ne b tʋʋm mitbã na n zĩnd zĩigã pʋgẽ na n bãng b sẽn na n maaneg n lebg n yiki a yẽ ne tẽra wotone t'a le lebg n tɩʋs sã yẽ ne wala kẽna woto la mono koɛ n yi ministɛɛr nengẽ wingame tɩ tẽra ye sɩnga kẽna sã yẽ ne arba daar septembre kiuudã sẽn pisi la yiibã daar zaabre tẽra le lebg n sɩnga kẽna zu-loeesã booga wotone yeelame tɩ bɩ-pug-kãngã yeelame tɩ wãngol n dugu tãn som n soorsã wẽ beene la karen-biigã yembr sẽn be université norbert zõng kʋdgo n zĩnd kũum wã wotone maan kaalem yeelame tɩ yaa septembre kiuudã sẽn piila yiib 2021 yʋʋmdã la neba sẽn tar zab teedo n tar bugraado b sẽn pa mi b sẽn yi n ta n yõg nebã yopoe wãngol n dugu yeelame tɩ b yõka saambã a ne zaka nebã yoobe n na n loone dẽnd yaa vẽk n beoogã mosã la b na n yã kũ-rãmbã yopoyã n kell n pid ne vẽen yen la b yãnd wotone yaa wakat kãngã la d yaoog n na n wʋme tɩ karen-biigã n boon t'a Mahamadi Diallo wã n yaa karen-biig n tar yʋʋm pisi la yembr n maan première année SVT université norbert zõng kʋdgame bee b sʋka t'a maana kaalem karen-biigã sã ne kibã yã a rag n da lebg n kuila a zakẽ wã beene vakãas rãmbã yĩnga la nedame ra pa tagsde tɩ yel-kãngã tõe n wa tɩg n paama lame tɩ yõ-koolg kaalmã na wa tɩ kɩ pãag foto n paama t'a yõgra yie dẽn yɩ wotone tɩ nedã kell n maan kaalem wotone ne a ba wã leb n paase a zakã rãmb nebã nu wotone yãwẽnde a yaa sũ-sãams meng a kɩɩka n kõ sã n ya ne soolem n been dãmba wãngol n dug rãmba dẽnd yaa dĩidẽ teedã wã sɩb-gũndbã sulla sẽn lagem taab n kam kiba y nins n nenge le quotidien sɩbrã nengã yopoyã la wotone salamata tabsba rẽnde mermo sã n fo d na n pʋʋse la bark wʋsgo la d wilg tɩ d na n wa sogla CDP sɛk la ninga b sẽn maan zaame ne kibe ketbã t'a wa baas boora la nan tɩ d wa tog n kẽ burkĩn-bia põe n kom n bãng yɛla võore d na n sõnga nebã tɩ b koosb teedo tɩ d yaool wa kẽng taoore Alors, ça va? Bonne arrivée, patron. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, ne me parle pas d'hôtel. Ce soir, tu dors chez moi. Ah bon? Je me suis inscrit à Diaspora Baptiste de Abdul Service. Quand je viens à Ouaga, je dors chez moi. Tu vas voir. J'ai un beau salon, une salle à manger et 4 chambres. Ah bon? Viens, je te montre la chambre d'amis. Si tu dors sur la natte du voisin, là, c'est que tu dors par terre. Demain, moi, j'ai plus important à faire. Nous avons des logements sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas de villa grand standing, non? Bien sûr, nous avons des grands standings de 28 millions, 40 millions, 50 millions, 65 millions. C'est ça. C'est ce qu'il me faut. Une villa de 65 millions. Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Bouassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo-Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Le groupe
scolaire Fatima de Ouagadougou est un établissement privé légalement reconnu au Burkina Faso par l'arrêté 2011/314. Il comprend la maternelle, le post-primaire, le secondaire, l'enseignement technique et professionnel. Les parents d'élèves sont informés qu'ils peuvent effectuer les inscriptions et réinscriptions. Enseignement général, maternelle, petite, moyenne et grande section. Primaire, CP1 au CM2. Post-primaire, 6e, 5e, 4e, 3e. Secondaire, seconde A et C, première D, terminale D. Enseignement technique, filière comptabilité, seconde G2. En plus de l'internat pour l'école de football, le groupe scolaire Fatima offre la possibilité également aux autres élèves âgés de 12 à 20 ans un régime d'internat pour garçons et filles. L'établissement est doté d'une infirmerie. Le groupe scolaire Fatima dispose d'enseignants qualifiés expérimentés et d'infrastructures adéquates pour un enseignement de qualité. Le groupe scolaire Fatima comprend également une école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP. La formation dure 2 ans pour des frais de scolarité globale de 500 000 francs CFA. Le diplôme exigé est le bac. Possibilité pour les élèves de s'abonner à la bibliothèque de l'école pour disposer des livres scolaires à 5 000 francs CFA l'année. Formation professionnelle. Le groupe scolaire Fatima offre aux élèves et à toute autre personne des modules de formation en informatique, Word, Excel, etc., une éducation sociale et familiale, cuisine, entretien des enfants, pour des sessions de 2 à 3 mois. Il dispose au sein de son centre international de football Fatima SIFA un espace d'aérobic ouvert à tous. Situation géographique. Le groupe scolaire Fatima se situe au quartier Rayongo, Witenga, côté est du marché Katria, ex-secteur 30 de Ouagadougou. Route passant près du château d'eau de Lonia, allez tout droit à l'est. Un panneau d'indication du groupe scolaire Fatima est placé juste au niveau du petit pont de Rayongo. Bonne année scolaire à tous les élèves du groupe scolaire Fatima où la discipline est strictement exigée. Société Moon. Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Kouris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Zak Saba, là ici, comment faut-il que wa samwe? Lumuna saniri yonga. Nan ti mam takawa. E kan wa na ti. Ah. Asi. Kona wa. Ya huwe. Kone. Kon faut-il wa na ti pugudu. Ha? Sandi ki on pour zaka na. Sobra anti hedini. Zarbam fan lu se ki le tema. Ha siri. Mam ye fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu yo. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Segendinya. Wai, kamsamya. Zak Saba. Kom fokin a wane ti puhdum an pasin yogondaw la kelin mani gunsgo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi
Acha. Acha. Fay yalam la. Ndik man so fane lo ko mti boore. Mama sa fan kala ka boore doy. Yo ka boore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zaksoba wa fanfan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfan de. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Comment café wa? Wafo you that fan. Non. Kale bisum kande. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment mada? Ouais, mais oyu, a fouetting bide. Pas rien yé. Ad kayure. Obtient pas mal les enfants. Pas ton zarçon, il y a 1000 gros. Yokinga, inandame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sans boutique sans le bembe passe alimentation là bas poussin. 1000 gros. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que tu l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
rende levan wa me Alphonse Loro et nanta de la main kanga CDP wa sakane kibeke to ya CDP za kola nan kanga to buliga meti za mo wa ndata basa ne kudigila bali burkimbia.com buliga me obra se atab nango me tenga nuga ya toto ya re so to bana buligi tarok mar Christian Kabore bamne obgo nema tuma ka ken wala sa sekade yela meti ya CDP ko me bisa la sida sekda kiba kitaba yi la musa septembre kiura pisi la taba utone ya patiwa gafara patiwa zaka sambi wodo kanoa laboratoire na sid zekas koisi pour ya sinan wiligi bam tarsone tenga nuga ya toto rene option wa sura na ser kiba kitaba la mekanti nebata mena wa me yili ti bam pasaki wa me na sampumna bali koy dib sinata zeka bam pasaki nebsa soli natas kiba kitaba la sida nebni mesna solna sa kiba kitaba ya CDP ko bi sana wiligame bambara maya wana sampumna la pazimasi den kitame tabnan tongoye an kila ndi koisa antasi burkimbia.com sa liba watap koisa zuguna wiligame ya CDP ko bi sa suning sambonde secrétaire national de la jeunesse du CDP ya bam la sensi tongoye nangom ne kiba kitaba abi la meti sida bam suria nongo la banande ko ni muyle tabi kanyanse man kiri minita ayemari tab ton tagas nebni semana kalma ta suba sa yela yilli la biya lo tongoyi andi koy santase salvata tapsama ye nante wati ba hisira na ko hosoron ti song ne to ko hotiro ye Iwango patron ba kema me bon la gomne mam l'hôtel gwami turuna ko nangana mamza Diaspora Batista Abdul Service Manaya am gul sam yurum pam zaka ren mam han wo wo ko am gem zaka wana kema me gade mana song de okay abo wo why salon ya neri ni bezime ya neri ay wata mun be sam do ngam ndobe fo hanje to piro o gentanga biyo ma mimna singene soba tara logement social ramba mam pagom bam kwami rinya yam patat do bedla tara robeda 1 million pisilani million pinase million pisno million pisobla no ciao million pisobla no alam data nyap sen kan zam hadan bu ran data ya zakan men tar pangan kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bonsa silmingu wa kademi la bubo julaso allo ayom kabe hotel lonwaye mbe Abdul Service International siège Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora Tony mate kula ananka kulli ayo baba yelam ti te kul why ibrin kenya go ne ibego ne waungo irwana mboy te cool mamme mamerata woto mamninga wa kutulo bal mamjie taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière man Besabwe, comme si la ouais, Koubli, Kamboinse, Bobo, Mabna, qui est un satabarawa. Yaman d'Atro, Rongan, Halingay, Tabawane, Tima. Société immobilière Moon, qui ne fasse aucun agréé la paix. A Bewordro, Colis Bank, some Bessia, ya Bepo Lab Bewala,
Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mail la data la moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam do ton gan. Le groupe scolaire Fatima de Ouagadougou est un établissement privé légalement reconnu au Burkina Faso par l'arrêté 2011/314. Il comprend la maternelle, le post-primaire, le secondaire, l'enseignement technique et professionnel. Les parents d'élèves sont informés qu'ils peuvent effectuer les inscriptions et réinscriptions. Enseignement général, maternelle, petite, moyenne et grande section. Primaire, CP1 au CM2. Post-primaire, 6e, 5e, 4e, 3e. Secondaire, seconde A et C, première D, terminale D. Enseignement technique, filière comptabilité, seconde G2. En plus de l'internat pour l'école de football, le groupe scolaire Fatima offre la possibilité également aux autres élèves âgés de 12 à 20 ans un régime d'internat pour garçons et filles. L'établissement est doté d'une infirmerie. Le groupe scolaire Fatima dispose d'enseignants qualifiés expérimentés et d'infrastructures adéquates pour un enseignement de qualité. Le groupe scolaire Fatima comprend également une école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP. La formation dure 2 ans pour des frais de scolarité globale de 500 000 francs CFA. Le diplôme exigé est le bac. Possibilité pour les élèves de s'abonner à la bibliothèque de l'école pour disposer des livres scolaires à 5 000 francs CFA l'année. Formation professionnelle. Le groupe scolaire Fatima offre aux élèves et à toute autre personne des modules de formation en informatique, Word, Excel, etc., une éducation sociale et familiale, cuisine, entretien des enfants, pour des sessions de 2 à 3 mois. Il dispose au sein de son centre international de football Fatima SIFA un espace d'aérobic ouvert à tous. Situation géographique. Le groupe scolaire Fatima se situe au quartier Rayongo, Witenga, côté est du marché Katria, ex-secteur 30 de Ouagadougou. Route passant près du château d'eau de Lonia, allez tout droit à l'est. Un panneau d'indication du groupe scolaire Fatima est placé juste au niveau du petit pont de Rayongo. Bonne année scolaire à tous les élèves du groupe scolaire Fatima où la discipline est strictement exigée. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Acha! Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama safan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak saba wa fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfande. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Comment café wa? Wa fo yu data. Non. Kale bisum kante. Miliguro wa. Batal miliguro. Comment hada? Ouais, mais oyu, a fouetté une bide. Pas rien, ad kayuri.
obtient pas mal les enfants. Pas ton garçon, il y a 1000 gros. Yinga, il a 1000 gros, il fa la vininga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar levental vitamine damba. Un son ton la fi o wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na san boutique san leben passe alimentation na ba poussin. 1000 gros. Tombé à pic. Ah bon. Avec Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan FM radio kanbagaw demsen faramo koroba ka anga tarata foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe Lamine Guima masin kuna ambe foli blaka. Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Rende nante Alphonse Drogo to Somba habsewan kodo. Ya woto nen dende CDP ko bisa sa sur leur déclaration pour William Sida ya santa yuma yupo mosa la woto Burkina Faso hombo lafi parla rapa senzi woto fo masangai ya rabim ambinefo bali tontenga tan so sa kieme aman sanga woto ne rende ton parayan ha sodori wala solha gorgaji toyini la arbinda sang ni ngezo man beti nyo bahara it panango mi baliye it sanda ngesi runda neba sor ya tuskateka saman kalam ni fa ta so sura sababu pour mbine soda bebe nizala bebe sida ya sang tonda tamele mulinya ma kiba kidwa te bang te tien yelam te ta so sur sa aya bombe anduna fa pour la sida a rokne MPPO it mik da met bam nengo ya panko sambala podam beneba kidab to zabne le kanga ya to Burkina Faso runda neba sora saman kalam ayida ya tusa la saman kalama ti neba ya zeto mo de déplacer rama sora me ya neba hanta minyo la zaka ankenge ton hanande ton tenga magazine za tabo yemra ta so san sobi manab sandati ren wuligida meti sida arok ma Christian Kabone pour namma o pata ton ni han twen kiti Burkina Faso pam lafi ren tum na kitame tini muida be sous 5 points wakat fa yakuma ma la ton sota yuma yo poete kam san zaru to ya yele ba mala ni muida voi nkiti ton tenga arat liba ngwena mosa wala Afghanistan ton ne sang ning samandi bino la abo kiti ton twen wuligi ta wenda woto ne yela mete sanangi ya zinsembe ti ata so so runda bama sobe manab sandati ob sandati fo voyemde tundere bam dabo ob rata saka nulare bam man yesoba nyam na limi yame ti zikanga ya wala region du nord ti yam sanse ken wa sante nord mikdame commune nam kire ade tolok mbebe ne man sanga okar budafa wala barsaloya dablo painsa la zinja taba ob kieda bene on watne sang isan le mengehme ile mikda meti zinj kene ma Burkina Faso ni sem pukude ob to lombe bene an gidane ba topate man so to wala san serade wakat ni nginke so rezugun kel mana monte contrôle nget nembuida ne seba i han ken wa sud ouest nyamu marahma nora son wiligiti parwaram san tayibam pare gawa so ni fan wiligam tan so so sa bene Burkina Faso ni sem pukude me ob wala mango darasin et mikda met septembre ki
la pila po san lowe abi sabab kit neb son ta yobe na man kalam nye fa pasara bema buku de mun na solmo to yini wa ya zining neba san mi sanga san man yilam ne ti pananai yela metia wala barani kumri ko si solmo sang man da bene nimbuyi de ya sodasi le passé VDP ram mawdame la ya to tondat kanem pirba nini pang ninga ob samana tondat me wuli nyama kibe kibati ton mangi burkina faso runde ne ba pami fona mana wonan ton pame en voyemne aya to te go ne ma ka ton tume na yelen kiti la fiwa ton libran pami yam san le nangi watuma wenge ora pulma ne mbuyi de ko bi sana pama tuma la do mi kam ti tum kabine wanti yum fa concours de ma sanandi ne ba sora bo den kenga dame arok ma kisan ka bole wala pulma me te man na zin zikanga l'école zingi l'école sa tout ka teka sam par wotone ya wala pour ya lycée Philippe Zena Kabore la terrain pareil ton data ka wuli te lo be syndicat ram karambisa to mkanga ya bom sam pas MC waka ni ngam sam par l'école ha le mi ya sura pun zinga me o pour mam tan to am de mbude comptable suguri lan to lan lugul ministère la ton sengeta yam yakanga tamba pame pitsui pour l'on table comparer la neba tabna wa me tini muide keta zingudi ti asi ya yel bamba fa jil kia pinki ti ton wuli gidi a preda rok ma kisan kabore renda meta libre nges ti sampare zaba point ya wa mana dok sunu nata zin tum na poa pas ni muide ni bana ankiti ato yela meti na yela tonti ni muide rayiken ye ti bam zara pas MC fo sa ya wala politique neda bila ota sulumon OSO ndata ze koyra to mi fon pisuiro nyawa fa jil kiapi ya sarika la tumne arok ma kizan kabore obna ma zaba point mi kabet yuma yo point adep to lo men dik sa ne monni agrimanam man bam ko baskate kan nan ko pour bote immobilier ram ren ye fa wuli ram ti tengo ngazaba apazimesi mini ni mesen zara tumna bam me pasanen tumna ankiti kin rap to dosi ram posen ti tumna ayato namba se ton wuli gidame runda Burkina Faso ta so za kara me ngubuga ti ton data si wuligi preda lok ma kisan ka bor san si do en pitsi to bana zane mbuida moti ton to za bumda man bene bumda man teng ti bam men zinget ti le kanga bebe bobli kan ngeti ton ten kuguro point ob wiliga wakat ning fo na wa jinin ges te fo pas ton tumna fo serda mana soba ya bogo ton data met mane zikanga rende ya CDP ko bisa sangul si ya bibulkimbia.com la wotso haya rende nan pousse la bara kusro ti awoto nda bezame sekning ab samare ne kibe ketba nan tunuga kam pourim de mades atino termi mete tararim kenga nan timan mana fiam CPL lonwa sibre son wata yung wakateni sasa ya bokka yinga labana kenga to no ni bido sunu be ne pour la tum ne tum togo la wana yarba tum na program den savane télévision a get bar pour de la barakusro yam saint-zin ne ton autono am el sunre ya no ko tene wa son wata monsieur Bari Kuba Jacob na le pa ma équipe te so raketen kengde masma sa na ke mono quiz pour radio wa le lo report ki ben kete na wa mpine yamba Société